محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415 تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شان میں کلمات ادا کیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس بھائی کے ایمان میں، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں بلا تاخیر اپنی اس محفل اور اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں آپ کے اس جسکہ کے مایہ ناز اور عظیم شخصیت محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب کمائے پر تشریف لے کے آئیں اور اللہ رب العالمین کے قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا عبدالغفار صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ میں نے اپنے فاضل بھائی محترم المقام واجب الاحترام فضیلت الشیخ مولانا عبد المنان راسر صاحب نے آکھیا بھی میں 4 تو 5 منٹ ٹائم لانا، وہ کہنے جی کم از کم 10 منٹ لاؤ تسی کیونکہ میں یہ سفر کا سیدھے اس مقامی ہاں، ملاقات ہوندیاں رہندیاں نے۔ میرا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ میں خصوصی انہاں دی گفتگو جڑی ہے یہ سن کے تے ایمان اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، تو دوجیاں دا تو مینوں پتہ نہیں، تے ادر صاحب میرے علم اندر بھی ضرور اضافہ ہو جاتا اللہ دی رحمت دے نال۔ اللہ پاک انہاں دی صحت، انہاں دے علم، عمل، عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ انبیاء علیہ السلام دی جماعت پوری کائنات ایک پلڑے دے اندر، ترازو دے 2 پلڑے نے، ایک پلڑے دے اندر حدیث تھی میں بات کرنا پیا، تے ساری کائنات ایک پلڑے اندر، تے میرے تیرے محبوب پیغمبر ایک پلڑے اندر، تے میرے محبوب دی عظمت دا مقابلہ پھر بھی ہویا۔ اور یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ میں کل جمعے دے اندر بھی بات آکھی کہ ایک پادری ولقف پادری نے ایک رسالہ لکھیا ہے، کتاب لکھی ہے، وہ دے اندر انہیں بات شیخ عرض کیتی ہے کہ میں عرب دا پورا علاقہ جڑا ہے نا، جنہوں اسی سعودی عرب آنے ہیں، وہ دیاں تمام ریاستہ، تمام شہر، تمام بستیاں، تمام پنڈ، وہ دا میں چھان ماریا، میں سارے انہوں ویکھیا، لیکن میرے فہم، میرے دل و دماغ دے مطابق میرے ذہن دے اندر یہ بات آئی کہ دنیا دے اندر آج تو پہلا کسے دا نام محمد رکھیا ہی نہیں گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دے نام بھی اللہ، آپ دے کام بھی اللہ، آپ دے جمال کمال سے بات تسی سندے رہندے ہو، لیکن میں ایک کوئی بات عرض کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جدو اپنا تعارف کرایا، اللہ فرماندے نے هو الحی لا الہ هو الحی لا
إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ مالک نے آکھیا کہ میں پوری کائنات دا مالک تے رب ہاں، یعنی رب نے تعارف کرایا رب العالمین دے نال۔ جدو ساڑھے قبلہ اور کعبہ دی واری آئی پھر اللہ اس طرح فرماندے نے فَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اسمانہ والا رب العالمین ساڑھا قبلہ تے کعبہ جڑا ہدل للعالمین۔ جدو قرآن مجید دی واری آئی اللہ فرماندے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین، اے قرآن سارے جہاں واسطے ذکر ہے۔ تے جدو میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور رب العالمین ہے، قبلہ کعبہ ہدل للعالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، اور محبوب پیغمبر دی ذات گرامی رحمت للعالمین ہے۔ اور جدوں نبی علیہ السلام دی بات اللہ کو دعا کرو کہ اللہ سانو اپنے محبوب پیغمبر دی کما حقوں ہوں اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بات جڑی مرض کر لگا بڑی اہم ہے، بڑے توجہ دے نال میرے محترم حاضر بھائی الشیخ حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب تشریف فرمانے اسی تے مدرسہ جو فارغ ہوئے تھے کتاب جمعے والے کھول لئی، یہ تے ماشاءاللہ مدرس نے پڑھاندے رہندے نے۔ اللہ مزید اینا دے علم دے اندر اضافہ فرمائے، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے فاضل بھائی مولانا ساجد عزیز صاحب بھی نے، دوسرے احباب جتنے علماء کرام نے، اللہ سب دی محنتہ قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام دی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بہت ہے، لیکن جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بات منن دی واری آئی تے پھر اللہ پاک نے کمال کر دیتی ہے۔ اللہ نے اپنے نا دی قسم اٹھا کے یہ بات آکی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماندے نے سونیا منو تیرے رب ہون دی قسم جرا ویکھیا جے اطاعت دی بات آئی اللہ نے اپنے ذات دی قسم اٹھائی، فرمایا سونیا منو تیرے رب ہون دی قسم ہے لا یؤمنون، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کسی دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ جڑا ہے ایک کامیاب تے کامران نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سونیا تیری زبان مبارک دے وچوں جڑی گل نکل گئی ہے جنہ جنوں من و ان تسلیم نہ کرے گا او بندہ مومن بولو ہو سکتا، بولو او مومن ہو سکتا، یعنی بات نو مننا ہے۔ اگے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، تے آجڑا دل ہے نا اے دے اندر اے بھی نہیں سوچنا کہ اللہ دے نبی انج نہیں تے انج فرما دیں، یعنی من و ان جو قرآن نے بیان کیتا رب نے قسم اٹھا کے آکھیا ہے تے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دل دے اندر سوچنا بھی نہیں، اپنے دل و دماغ دے اندر جڑا ہے دل و دماغ اپنی عقل سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میری جڑی عقل ہے یہ بات آندھی ہے کہ جے مسا کرنا ہوئے، عثمانی صاحب بڑے ماشاءاللہ آگئے بڑے اتوانوں نا شیر سنانے لے اللہ دی رحمت دے ڈال تے یہ دعا کرو کہ علماء نو اللہ نظر بات تو محفوظ فرمائے
तहसील के नाज़म डॉक्टर रियाज साहब भी माशाअल्लाह जलवा फरोज हो गए ने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना ये बात आखी है कि अपने दिल के अंदर सोचना भी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अकल ये बात आंदी है कि जे मसा करना होवे ते थले करो, जराबां या मौजियां दा मसा करना होवे ते थले करो। ये बंदे दी अकल आंदी है, बंदे दा दिलो दिमाग आंदा है कि मसा थले करो, क्योंकि जुत्ती दे थले जरा तला लग जाता है, पैर का तलवा लग जाता है, इथों बेहतर है। लेकिन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने दुनिया दिया अकलां या मेरी अकल उथे बिल्कुल खामोश है जिथे मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दा फरमान आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया मसाह अलल जौरबैने, फरमाया मसा करना है तो जराबां दे उत्ते करना है, थले करना, यानी अकलां उथे जिथे पूरी कायनात, पूरी इंसानियत दियां अकलां, पूरी इंसानियत दियां अकलां जाके खत्म हो जांदियां ने, उथे मेरे ते तेरे मुहम्मद की अकल की इब्तिदा हो रही है। गौर करो जरा, दिल जरा ना, दिल साडा इनू जरा बंदा अपने तवज्जो दे नाल इस्तेमाल करे ना दिलो दिमाग के अंदर, ते दिल जड़ा है ना सब कुछ ये नाल ही है, सब कुछ। जे दिल नूं अटैक हो जाए बंदा मुक जाता है, दिल नूं कुछ हो गया बंदा बीमार हो जाता है। ते दिल एक बड़ी नाजुक जी शै वे, दिल एक बड़ी नाजुक जी शै वे। आ मेरे हथ के अंदर की है भाई, बोलो की है? शेख मैं पता की आख्या, दिल तेरा एक मोबाइल वर्गा, दिल तेरा एक मोबाइल वर्गा, ते सिम हुब नबी वाली पा लिया कर। दिल तेरा एक मोबाइल वर्गा, ते सिम हुब नबी वाली पा लिया कर। दरूद पाक है बैलेंस इसदा, ते ईजी लोड करा लिया कर। दरूद पाक है बैलेंस इसदा, ते ईजी लोड करा लिया कर। जे कदे बैटरी तेरी मुक जावे ते चार्जर नमाज वाला ला लिया कर। जे कदी बैटरी तेरी मुक जावे चार्जर नमाज वाला ला लिया कर। उस मालिक दा नेटवर्क कदी नहीं बिजी हुंदा, उस मालिक दा नेटवर्क कदी नहीं बिजी हुंदा। जदों तेरा दिल चाहे काल मला लिया कर, मला के काल राजे कमान वालिया अपने दिल दे दुखड़े सुना लिया कर। ओ ते सुनदा ही दुखड़े सारे आंदे, ते तुम ही अपने दुखड़े सुना के पिछले गुनाह बख्शवा लिया कर। अस्सलामु अलैकुम।